संभाली हबनी चला मनीष जेते बुढ़ा होची चला सेते कंड उठुची नाई नाई आज आउ संभाली हबनी इरे इरे आम अजा 14 पुरुष माड़ खाई इमती प्रेम शिखुले हेले मु तो एपर्यंत माड़ खाइनी प्रेम शिखिबी किमिति इरे सोला माड़ खाइले खाइबी पछे के आज टिके खोलिकी कही टेंशन अछि बोली टेंशन देला ला बाहरी पइबो इलो बाहरी गुडे तार लो भले ए मारिका तू सेसने मोर खोली देलु जोगणी खा ये गां सारा एते लाटली अछि तू जोगणी खा मोर लाटली खोल चला लास्ट आज बाड़े बाड़े मारी देबी जोगणी खा मार मार आलो सळटा को 2-4 पारावरी मार घंटेला लाटली भीतर बसिची प्रेशर संभाली मारिबी मार ए मारिका मु घंटे बसे कि 2 घंटा बसे अबे तोर कोन गला तू तो लाटली गलु न मारी बसे मोर खोली देलु मु तते आज छाड़ीबिनी बजा सळा को ए मारिका आला मोर टांकी फुल ऊपर को उठुची अरे तोर ऊपर को उठू कि तळ को उठू मु से कथा जाने तू जोगणी खा मोर खोली छु माने मु तते जमा भी छाड़ीबिनी मारिका तोर एत्ती के ऊपर को उठू जोगणी खा बजा समझ जाओ काहे कथा मानस मारिका समुने मुझसे मुंडो खराब कर ए तते मु छाड़ी से मारिका मोर खोली साइलानी ये जोगणी खा बाड़ा आलो बहुत निच्च तो किछ कर हे पाटी चुप कर ए जोगणी खा तते मु छाड़ी पड़ाला बाड़ी तो आलो गोला मालो माला मामा ए समुदी बाबू कोन हेललो मा आ समुदी बाबू नाही लो मालो मार सळा की जणा पडुनी कि रे सळा अंथाड़िया करके अंथाड़िया जगह को बसौची इलो बोली मोर जाईची चालली ए समुदी बाबू अरे बाड़ी क्या बाबूला समुदी बाबू जहां जत्न करी रखि दे तू ता फटई देलु रे बाड़ी इरे सळा तते आउ कोठी की मारिया को जगह मिलिलानी इरे सळा मु बुढ़ा हलानी इंदी अंथाड़िया जगह देखि मारुछु इलो ए बाबूला सुन अरे क्या समुदी बाबूर प्रेशर कमे देलु जोगणी का टियालु काई आसे त प्रेशर तो बढ़े देछु कमे बना नहीं चलो आसा आसा दिए प्रेशर दे दियो वाला इलो मालो बाबूला दोलो समुदी बाबूर प्रेशर कमेबो समुदी बाबूर प्रेशर भल हो गला ओहो इन्दे आपा अजागे जगह को मारी थली जे पूरा प्रेशर चली आइतला ओ प्रेशर एमिति देलु पूरा फूल जमी गला इलो इरे समझ जाबू साइड के कौन 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 कहू जे कौन साइड के भीतर को नियो इरे भीतर को कौन भीतर को बांधपुर गा हम 2 जण हां तमरो बांधपुर ये सोला ए समुदी बाबू ये जोगणी के पचेला सब दिन मो पछे पछे गोडौची खाली को तते बाहाबी अरे मते कहे तू बाहाबू जोगणी के तार बळ नाही खाली झोळ उरा बुहाउची
କିନ୍ତୁ କହୁଛି ମତେ ବାହା ହବୁ ଛେ। ଆଲୋ ତୁ ରାଜି ହେଲେ ସିନା। ଇରେ ଶଳା କଣ ରାଜି ହବ କହିଲୁ? ବାଞ୍ଛପୁର ଆମର ଗାଁ। ହଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଆମେ। ହାଁ? ତା ବଂଶରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଏକା ଆଉ ମୋ ବଂଶରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନାରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସିଏ ଏକା ତ ମୁଁ ବି ଏକା। କାଇଁ ତୁ ଶଳା ଟି ମଲୁନୁ? ଆଉ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପଛ ପଛ ବୁଲୁଛୁ ଫେସ୍ କହୁଛୁ ବାହା ହେବି ଆଉ। ଆରେ ଯୁଗଣିକା ତୁ କିରଣ ଏ ର ର ର ର ଆଲୋ ତୁ ଅଧାଟାକୁ ମୁଁ ଅଧାଟା। ହାଁ? ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଇରେ ତମର ଜଏଣ୍ଟ ହବନି। ଇରେ ତମର ଜଏଣ୍ଟ ହବନି। କାଇଁ ହବନି? ଇରେ ତୋର କି ରାଶି? ଏ ସମଧି ବାବୁ ହଁ କହିଲ। ସମଧି ବାବୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏ ବାବୁଲାଟା ଖାଲି କନ କନ ହଉଛି ବାହା ବୋଲି ତ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋର ତ ଜାତକ ଫାତକ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଲ ଆମ ରାଜ ଜାତକ ନା ଗ୍ରହ ଜାତକ? ଇରେ ତୋର କୋଉ ରାଶି? ମେଣ୍ଢା। ଇରେ ଶଳା ତୋ ବାପା ବୋ କଣ ମେଣ୍ଢା ପୁରେଇକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କି? ଶଳା କଣ ମେଣ୍ଢା ଆଳିଆ ବୋବଉଛୁ? ଆଉ ର ର ର ଇଲୋ ତୋ ରାଶି କଣ? କେତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛ ମ? ମୋର ରାଶି ଫାଶି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ 9 ନମ୍ବର ଛୁଆ। ଇରେ ଶଳା ତୋ ମା କଣ ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଟେଇକି କଣ ଗଳେଇକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କା? ଇଲୋ ଆଉ 3ଟା କରିଦେଇଥିଲେ କଣ ଡଇଜନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା? ସମଧି ବାବୁ ତମେ କାହିଁ ସେମିତି ଯାଉଛ? ମୋର ଟିକେ ହାତ ଦେଖ। ତୋର ଦେଖିବି ଆଉ ତୁ ଦେଖିବି ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ନାଇଁ, ତୋର ତମେ ଦେଖିଲ। ଦେଖିବି ଆଲୋ ଦେଖିବି ତୋର। ହାତ ଦେଖ ଏମିତି କଣ ସଲସଲ କରୁଛ? ଆଲୋ ଏଇଟା ଯଦି ଭଲରେ ନ ଦେଖିବି ହଁ। ତାହେଲେ ଶଳା ଗ୍ରହଟା ଛାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆମ ଆଡେ ପଳେଇବ। ହଁ? ହେଲେ ହଁ ତୁ ଟିକେ ତାହେଲେ ଦେଖ। ହଉ ଚା ଚା ଟିକେ ବସିକି ଦେଖିବା ଠିଆ ଠିଆ ରାଶି କଣ ତଳ ହେଲେ ଆସିବନି? ଆସିବ ଆସିବ ମଲ୍ଲିକି ବାହା ବାବୁ ମୁଁ ଆଜି ମଲ୍ଲିକି ବାହା